ongoing kitchen and then so ongoing kitchen yasan bebiem o yasan bebiem na ene drink aye ba be ye no mesrɛ se o ye obolo a eye ma opa akesifo drink we eye ma mo because se wo num drink we a o fat no eso beti ena obesan so anya moja imagine se wo num moja duro a o so so eti enye se wo fon aye tantantan o but ube lose weight kakra wati ase enti ene ye drink aye ba be ye no me nkyira oni ama ye de ba be ye wa wani gusu aye twegu wo TV ni so enti no mesra wo se obeka me ho na ya hye ye drink no ase. Ya drink ni na ya wi akono no ya drink no ya wi enti mesere o say obeye bi se oye obi a omu odu na opese o so ti kakra enye se obeye tantan but o so beti kakra no waye normal obetai anum drink we by all num ne so enye se omoja so ti o na wo nya moja because of niama ye de egum ni nti wa hwe niama ye de egum a onum no na unya moja me da si bebre se onya mre ehwe me ye wie ye drink no nya me nhira mesanso ne wo ehie biem bye bye.